Bwana Yesu asifiwe. Atatusamee makosa kama vile tulivyo wasamee walio tukosea. Tatizo ambayo we dada umefanya, umeharibu ndoa ya watu, umetoa amani ndani ya ndoa ya watu, umebeba mume wa watu, na ule mume ambaye umebeba unasahau kama alikuwa na familia ambayo ilikuwa inamtegemea na walikuwa na amani, na ukakuja ukatosha ile upendo ndani ya ile ndoa, alafu ukaibeba. Na kitu nyingine ambayo ukasahau, kama yule ambaye unaetendea ile tendo iko na hasira juu yako, ukabeba mali ya ule mwanamke, ukabeba upendo ya ule mwanamke, kwa sababu umebeba mume wake. Unasahau kama na wewe kesho utakuwa na haja ya kukuwa na mwanaume wako wa ndoa. Kitu ambacho unatakiwa kufanya sio kuenda kwa Mungu kulomba msamaha, lakini unatakiwa kuenda kwa ule mtu uliyemkosea, unamlomba msamaha ili Mungu naye akusamehe, kwa sababu unasahau kama itafika muda ambao utakuwa na haja ya ndoa yako, na wewe pia utakuwa na haja na wewe uwe na watoto wako, lakini tendo unachokifanya, kutoa mimba, kubeba mume wa watu, na hausikie haya, na unakuja mbele za Mungu, mbele za watumishi wa Mungu na kuambia kwamba umekuja tengeneza, ijapokuwa haujatengeneza kwanza na yule mtu ambaye uliyemtendea hiyo tendo. Inabidi kwanza uende kwa yule mama ama kwa ule dada uliyemtendea hiyo tendo, ulombe rehema kwake ili mbingu nazo zikurehemu. Kama si hivyo, mbingu hazitakurehemu. Bwana anasema, nitawasamee makosa yenu kama mulivyo wasamee walio wakosea.